ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଟ୍ରେଲର ଲେସନ୍ 1 ଆକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ସଙ୍ଗ୍ଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲୁଛି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ତମେ ବି ବୋଲ। ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ we brush our teeth, we brush our teeth so early in the morning. This is the way we brush our teeth, we brush our teeth so early in the morning. आउ थरे देखो, this is the way we brush our teeth, we brush our teeth so early in the morning. This is the way we brush our teeth, we brush our teeth so early in the morning. पिला माने यही जो सॉन्गटा अच्छी तुम बारंबार गाइब अभ्यास करिवो। एबे एई सॉन्गटा को आमे बुझिबा। दिस इज द वे माने एही परी भाबरे वी ब्रश आवर टीथ आमे माने आम दांत घसु, वी ब्रश आवर टीथ आमे आम दांत घसु सो अर्ली इन द मॉर्निंग एते बड़ी भोरु। दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, वी ब्रश आवर टीथ सो अर्ली इन द मॉर्निंग। एहीपरी भावरे आमे आम दांत घसु, आमे आम दांत घसु बड़ी भोरु। पिला माने तमे तो एबे ए गीतटा को बुझिलो, याकू बारंबार गायकी मने रखिबो। एबे देखो पिला माने तुम जो सॉन्गटा अछि सॉन्ग रो तळे देइछि देखो लेट अस राइट माने इंग्राजी रो बड़ अक्षर A to Z एठी आमे हस्ताक्षर लिखिबा। प्रथमे ए अक्षर को देखो,